Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sepertinya sudah tak lagi malu untuk memberikan ancaman terbuka kepada negara manapun yang berani menghalangi langkah Israel untuk menguasai Palestina dan juga melakukan ground invasion ke Lebanon. Terbaru teman-teman, hari ini kita mendapatkan informasi bahwa PM Israel Benjamin Netanyahu mengancam PBB untuk segera menarik mundur pasukan perdamaiannya dari Blue Line yang memisahkan zona militerisasi Israel dan juga Hizbullah di Lebanon. Dan hal ini tentu mendapatkan kecaman dari banyak pihak dikarenakan peacekeeper yang ada di Lebanon ini bertujuan untuk pengendalian krisis, untuk menghentikan ekspansi atau konflik yang lebih lanjut antara Israel dan juga Hizbullah. Dan hari ini teman-teman, kita telah mendapatkan video langsungnya, video secara lengkap pernyataan-pernyataan kontroversial dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sampai mengancam Sekjen PBB untuk segera menarik mundur pasukan perdamaiannya, kalau tidak akan menghentikan pendanaan Barat terhadap PBB. Selain itu teman-teman, ini Benjamin Netanyahu juga mengancam negara-negara manapun yang berani untuk melawan Israel yang akan dijadikan Gaza kedua. Tentu hal ini bukan main-main teman-teman, karena Indonesia adalah salah satu negara terdepan yang memang selalu memperjuangkan hak-hak hidup, hak-hak kemanusiaan para rakyat Palestina. Jadi di sini secara tidak langsung Benjamin Netanyahu mengancam bangsa Indonesia, mengancam negara Indonesia akan dijadikan Gaza kedua. Seperti apa ungkapannya? Kita mending simak dulu pernyataan lengkap dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. בימים אלה אנחנו מציינים שנה למלחמה הקשה שנכפתה עלינו, מלחמת התקומה נגד ציר הרשע של איראן שקם עלינו לכלותנו. אנחנו נחושים מתמיד להבטיח את עתידנו, אנחנו נחושים מתמיד לנצח את אויבינו. בלבנון חיסלנו את נסראללה ואת בחיריו. חיילינו הגיבורים משמידים את הנשק, את המפקדות ואת מנהרות הטרור של חיזבאללה. הם נלחמים בעוצמה כדי להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. איננו נלחמים בעם הלבנוני, אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה הזאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. לצערי, כמה ממנהיגי אירופה מפעילים לחץ במקום הלא נכון. במקום להעביר ביקורת על ישראל, הם צריכים להפנות את הביקורת שלהם לחיזבאללה, שמשתמש ביוניפיל כמגן אנושי, בדיוק כפי שחמאס בעזה משתמש באונר"א כמגן אנושי. לצערי, שם גם אונר"א משתף פעולה עם חמאס. בעזה אנחנו ממשיכים לפעול בעומק השטח כדי לחסל את החמאס ולהביא לשחרור כל חטופינו. חיילינו האמיצים נמצאים עכשיו בלב ג'באליה, שם הם מפרקים את מעוזי החמאס. 101 חטופינו שנמצאים בעזה נמצאים תמיד בראש מעיינינו, ונעשה הכל כדי להשיבם, את כולם, החיים והחללים, הביתה. ביהודה ושומרון כוחותינו פועלים ללא הפסקה, גם ביבשה וגם באוויר, כדי לגדוע את הטרור באיבו. הטרור שם לא ינצח, כי לא ניתן לו לנצח. ובזירות אחרות אנחנו נמשיך לפעול כדי להבטיח את ביטחון ישראל. This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago, but the country that actually conquered Lebanon is not Israel, it's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense.
Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don't, Hezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense. It doesn't care if Lebanon is dragged into a wider war. Christians, Druze, Muslims, Sunnis, and Shiites, all of you are suffering because of Hezbollah's futile war against Israel. Today I ask every mother and every father in Lebanon a simple question. Is it worth it? Because it doesn't have to be that way. I know you want a better future for your children. So I'm speaking to all of you today. There is a better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. Stand up and take your country back. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak secara lengkap pernyataan langsung dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kalau saya rangkum di sini ada 2 poin penting teman-teman yang diungkapkan oleh Benjamin Netanyahu. Yang pertama adalah terkait status atau posisi pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon, di mana di sini Israel mendesak Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk segera menarik mundur pasukan perdamaian PBB dari Blue Line atau zona demilitarisasi Israel dan juga Hizbullah. Di sini bahkan Israel mengancam teman-teman akan melakukan serangan secara langsung kalau misalnya pasukan perdamaian tidak segera ditarik mundur, dan tentu ini akan dan tentu teman-teman, jatuhnya korban di posisi atau di pihak pasukan perdamaian tidak bisa lagi dielakkan. Bahkan ya Benjamin Netanyahu tak lagi malu-malu menyebut bahwa Israel memang melakukan serangan untuk mendesak pasukan perdamaian mundur dari pos-pos penjagaannya. Selanjutnya yang kedua teman-teman, ini adalah terkait ancaman terhadap Lebanon, rakyat Lebanon dan dunia secara umum, di mana di akhir kalimatnya, jangan melawan kami kalau misalnya kalian tidak ingin dijadikan Gaza kedua. Ya teman-teman, ini adalah ancaman nyata untuk kemanusiaan, di mana seorang pemimpin bangsa ini negara Israel mengancam negara lain yang menghalangi langkahnya untuk bisa menguasai dunia. Kalau misalnya tidak mau dijadikan Gaza kedua, jangan melawan kami. Dan ini telah dikatakan secara gamblang teman-teman oleh Benjamin Netanyahu. Tentu para leader-leader dunia harus speak up, harus mengambil tindakan nyata untuk menghentikan
menghentikan madness, untuk menghentikan kegilaan ini. Karena sekali lagi teman-teman, baik itu di Gaza, baik itu Palestina ataupun Libanon, mereka mempunyai hak untuk hidup dan kedamaian haruslah ditegakkan. Posisi peacekeeper, pasukan perdamaian, adalah salah satu poin penting untuk menjaga kestabilan. Jangan sampai perang ini menjadi perang regional, jangan sampai perang regional ini pecah menjadi perang dunia ketiga, dan akhirnya perang dunia ketiga itu pasti memang berujung pada perang besar akhir zaman. Tinggal teman-teman tentukan posisinya mau di mana, posisi apa, mendukung Israel ataukah kita posisi untuk kemanusiaan. Ya tinggal teman-teman yang menentukan. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.